physically frame.
Tapi itu orang jalan dulu. Buat sih. Kayak pisang. Buat. Australian White Ibis yang paruhnya panjang itu, yang dog. Apalagi yang bisa kita, itu yang putih tuh. Hmm? Iya. Ini kelihatan.
Iya. Apa? Musola. And you've got little bridges that take you coloured in. And he used to paint on the train. Oh, see how Apa? Ini McFly. I'll just keep an eye out. I'll keep an eye out for when you're here one day and come up. Iya. Harganya sampai $20. udah ada ini.